머나먼 아르헨티나의 바닷가. Igual es todo lo que está bien. Amo venir. 클레라와 친구들이 즐거운 시간을 보내는 그때 Ay, chicas, los amo. ¿Qué es eso? 도시의 정전과 함께 하늘엔 오로라가 보이기 시작하고 Vayan a levantar el ancla y suelten la vela. 서둘러 돌아가려는 그때 무슨 이유에선지 친구들이 목숨을 잃게 되죠. 정전 발생 1시간 전 후아는 친구들과 함께 트루코를 즐기고 있었는데 Envido. Déjame a mí, déjame a mí. Hijo de puta, no tenés nada. Estás corriendo. Está corriendo. ¿Quieres ver? Quiero. 32. 아내에게 문자를 받은 후안. 그런데 그때 주문한 술이 배달되고 Llegó el whisky. Llegó. Vicente. 아내의 문자를 잊어버리죠. Poquito, ruso. Che, ¿qué jugamos? ¿Flor? 그리고 바로 그때 Yo no tengo. No, me quedé sin batería, yo, che. Y el mío también está muerto. Estaba full de carga. Qué raro. ¿Tampoco? Bueno, no Bueno, esto pegamos. lo arreglo yo. Espera, cállense, cállense. ¿Qué están golpeando estos ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Le pasó algo a Vicente. ¿No será un infarto? 술을 배달한 비센테가 거리에 쓰러져 버리고 Hay algo en el aire, ¿no? Parece ceniza. Es como si estuviera nevando. ¿No será lo que decían en la tele? 그들은 변전소 화재로 서명가루가 날리는 것이라 생각했고 Ni siquiera frenó. Che, ¿qué mierda está pasando? Llama a Flavia. Llama a casa. El teléfono de línea. No anda. Ana, ¿vos dejaste alguna ventana abierta arriba? Hay que tapar toda la ventana. No puede entrar ni una sola partícula de esa mierda. Cerrá todo. 뭔가 심상치 않은 상황에 루소는 아내가 심히 걱정되기 시작합니다. ¿Y no te das cuenta que estás choqueado? ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Vos no te das cuenta cómo está tu cuñado? 사람들이 다투기 시작하고 루소는 코트를 두른 채 집 밖을 빠져나가는데 루소는 몇 발자국 가지 못해 사망해버리죠. ¿Por qué salió? ¿Por qué no le preguntás al hijo de puta este? La culpa de todo esto, carajo. Vos tenés la culpa. Quemaste la cabeza al ruso. 한여름에 내리는 눈과 위문의 사망, 사람들은 패닉에 빠져버립니다. 30 años de amistad no la vi venir. Nadie se lo podía imaginar. Gracias. Vicente cayó de lo mago, así como el ruso. Exactamente de la misma manera. Entonces, todos los que estaban en la calle. Ese postigo me está volviendo loco. Che, ojo con aquel, ¿eh? No seas cosa que le salte la púa también. ¿Y eso qué fue? Dame una mano, Juan. ¿Y esta puerta dónde da? Al garaje. Calma, calma, calma. No es fácil abrirla. Soy la del delivery, la que trajo el whisky. Porque la aplicación del ruso decía que el del delivery era un pibe. Que no nos hagan el cuento del tío. Por favor, me estoy cagando de frío. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? No sé, decimos. Es una persona pidiendo ayuda, Nur. 위문의 여성이 도움을 요청하고 집주인 타노는 문을 열어주기로 합니다. Espera, párate ahí. Ven y pasa. ¿Estás bien? 한편 후원은 타노와 함께 주차장으로 이어진 길을 확인하고 차를 타고 아내에게 향하기로 합니다. Pará, ¿a dónde vas? A la oficina. Deja siempre las llaves ahí. No, pero ella estaba a resguardo. Tengo que salir de acá, ahora. La estanciera. La arrimamos hasta la ventana y pasamos por adentro. 시동이 걸리지 않는 차를 밀어 눈을 피한 후 사무실로 향하는 후안. Si no estás seguro, no te mande, Juan, ¿eh? Ah, qué cabeza dura, por favor. Cuidado, Juan. No te olvides de agarrar una llave para mí, ¿eh? 그렇게 차 키를 갖고 나오는데 ¿Qué haces? ¿Te das cuenta? La nieve vieja cambia de color, pierde fuerza. 타노의 예리한 관찰력으로 눈의 독성이 사라진 것을 확인하고 후안은 시동을 걸어보는데 시동이 걸릴 리가 없었죠. Un pulso electromagnético causado por la fuerza de empuje del efecto COM puede interferir en los sistemas electrónicos generando averías inmediatas. Se produce una tensión gigante y se fríen todos los circuitos, apagados o desenchufados. Sea lo que sea, esto tiene una escala mucho mayor de lo que pensamos. ¡Hey! Alguien prendió una luz. 바로 그때 건너편에 이웃이 보이고 No, hay que avisarle que no abra. Levántalo para que... 이웃은 사망해버리죠. Esto le debe estar pasando a un montón de gente. Se despierta temprano para ir al club. Tengo que ir a lo de Elena. 후안이 아내에게 향하려 하자 타노는 후안에게 방제복을 만들어주고 방독면을 건네주죠. Bolsa en los pies. Y que caiga un palo de agua te entra nada. Juan, ponete esto. Yo tengo que ir a ver a mi familia. ¿Qué haces con eso también? ¿Para vos? No, Pero si te cruzas con alguien por ahí, ¿qué? no. Está bien. La capucha. Sí, te la ajusto. ¿Cómo la sentís? Cuesta un poco respirar. ¿Esos filtros funcionan, Tano? No sé, qué sé yo. Nunca se usaron. Espero que sí. Dame la máscara. La idea del traje. Pero estás sin montar, pelotudo. Acá mando yo.
Y si no te gusta, ya sabes. 죽은 루소의 처남 오마르는 찬밥 신세가 되어버리고 후안은 방제복을 입고 건물 밖으로 향합니다. 그리고 그들의 예상대로 후안은 목숨을 잃지 않고 아내에게 향합니다. Buena suerte, Juan. 하룻밤 만에 밖으로 나온 후안. 그의 눈앞엔 끔찍한 광경이 펼쳐져 있었죠. 생명이라곤 보이지 않았고 도시를 가로질러 가던 후안에게 의문의 소리가 들려옵니다. 실제 같은 환각들이 보이자 후안은 다급하게 다리 밑에 숨어 지도를 펼쳐봅니다. 한편 그 시각 집에 갇힌 사람들은 애타게 구조대를 기다리지만 생필품은 떨어져 가고 모두들 예민해 있었죠. ¿Viste algo? ¿Qué haces? Me hago un té. Porque no sabemos cómo está el agua. Podemos estar intoxicando. A partir de ahora vamos a tener que racionar todo. No sabemos cuánto va a durar esto. ¿Esto solo tenés? No sé, cuando venga Juan vamos a tener que salir a buscar provisión. ¿Un panoca? ¿De dónde lo sacaste? Me lo encontré ahí en la cocina. En serio. Gracias por defenderme. ¿Y tú no eres argentino, acaso? Mi hermano se quedó en una plaza esperándome. Creo que me quedé sola. Para que todo se termine así en un segundo, ¿no? Tráeme las tablas para acá. Quiero que aprendas a usar eso. ¿Te parece para tanto? ¿Vos escuchaste el silencio que hay afuera? Si esos dos se amotinan, estamos fritos. 한편 철로를 따라갔던 후안의 앞에 처참한 광경은 끝없이 이어지고 ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? No me la puedo sacar. ¿Vos entendés que no vamos a morir congelados, macho? ¿Qué haces? Voy a buscar ayuda, lo prometo. 후안은 어쩔 수 없이 사람들을 외면하고 아내에게 향합니다. 한편 낯선 이들과 함께 지내는 인간은 타노의 의심 가득한 눈초리가 너무나 불편했죠. Te manejas bien con las armas, ¿eh? El servicio militar en mi país. Ay, no, suficiente para mí. ¿Qué te querés suicidar? Me parece que se va a manejar bastante mejor que nosotros. No me gusta cómo me mira ese pana, me largo. 계속된 경계에 인가가 건물을 나가려 하자 타노는 그녀를 대신해 경찰서에 배치된 방독면을 갖고 오기로 하는데 멀쩡한 자전거의 조명을 발견합니다. ¿Esta estaba quemada? El LED. Una lámpara de filamento común y corriente. 타노는 구형 전자기기들이 정상적으로 작동하는 것을 알아내죠. 한편 그 시각 아내에게 도착한 후안. 후안은 자신의 집에 들어와 있는 한 남성을 발견하고 Decime dónde está porque te juro que A te mí me mato. mandaron, yo no estaba robando nada. A mí me mandó Elena a buscar remedios. Ya te explico. Eso es nieve. Juan. ¿Y Clara? Como no estaba con vos. 아내도 딸의 행방을 알지 못했고 건물에 남아있던 사람들은 눈을 뚫고 온 후안의 이야기를 듣게 되죠. Tan que no vació la hija de puta. Vino uno de afuera. 이윽고 딸을 찾아 나서려는 그때 주민들이 후안을 찾아옵니다. No. Quédate acá por si vuelve. ¿Podemos hablar un minuto? Dicen que puedes tocar la nieve. Pierde efecto, como si se apagara. Tenés que cubrirte todo el cuerpo. Mata por contacto. Estamos apurados. Permiso. Hey, Pará un poquito, flaco. Por casualidad, ¿vos tenés una máscara? Primero mostrá la máscara. Te lo estamos pidiendo bien. Buscamos ayuda y volvemos. Les doy mi palabra. Un poco de solidaridad, ¿no? Te muestro la máscara y nos vamos. 위협을 느낀 후안 총을 꺼내 들고 아내와 함께 건물을 탈출합니다. ¿A dónde vas, hijo de puta? Vayan por allá, vayan por allá.
흥분한 사람들을 피해 후안과 엘레나는 서둘러 방제복과 방독면을 만들죠. ¿Ves esa camioneta que está ahí abajo? Elena, dale, dale, dale. Sentate ahí. A ver, si no llego, anda lo de Favali, encontrala. Anda, encontrala, por favor. Las nieves del tiempo. Es un soplo. Dale, vamos. 봉지를 뒤집어 쓰고 가까스로 탈출한 후안. 그런데 산소가 부족해 금방 쓰러져 버리는데 그는 또다시 환각을 경험합니다. 여러 사람이 탑승한 벤에서 정신을 차린 후안. 구형기계들의 작동을 깨달은 타노가 구형차를 끌고 소봉사의 방독면을 챙긴 뒤 엘레나를 만나 후안이 있는 곳에 도착한 것이었죠. Encontré camino a la avenida. ¿Estás bien? Escuché los tiros y pensé que podía ser vos. ¿Cómo hiciste a andar esto? Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona. Sente viejo y peludo, carajo. 그렇게 사람들과 함께 무사히 타노의 집으로 돌아온 후안과 엘레나. Venga, que te ayudo. Sosteneme acá arriba y decimos un pasamano. Juan, vení. Yo llevo las máscaras, dale, llévala. CQ. ¿Hay alguien en frecuencia? Por favor, responda. Escuchando, por favor, responda. Vamos a tener que probar de nuevo a la noche. Bueno, tranquilos. ¿No escuchaste lo que pasó en el departamento de Elena? Nos acorralaron y no teníamos otra opción. ¿No convendría irnos de la ciudad? A mí, si me quieren sacar de acá, me tienen que sacar con los dos pies para adelante. Bueno, no sé. Tano, necesitamos el auto. Es para ir a buscar a Clara. La prioridad es somos lo de la casa. El auto se queda acá. El pacto era que nos los íbamos a llevar nosotros. Las búsquedas personales van a quedar para más tarde. ¿Viene alguien ahí? 바로 그때 한 남성이 타이어 자국을 따라 이곳에 도착하는데 Quédate quieto. Y dame esto que tenés en la espalda. 그는 바로 철물점을 운영하는 유시였죠. Benito. Vi la camioneta de Vicente, pensé que era él, por eso vi. 그는 사람들을 돕기 위해 차를 빌려달라고 이야기하지만 타노는 그에게 차를 내어줄 수 없었죠. Ese auto se queda acá, lo manejo yo. Alfredo, esa gente necesita ayuda, ¿eh? Sí, nosotros también. Los autos viejos funcionan. 그런데 바로 그때 No sé qué coño de madre. 오마르가 차를 갖고 떠나버리죠. 무작정 차를 끌고 나온 오마르. 그는 하늘에서 떨어지는 수많은 운석들을 목격하고 건물을 들이받아버리죠. 한편 그 시각 딸을 찾기 위해 또다시 길을 나선 후안과 엘레나. 구형차를 찾아보는데 Vamos. ¿Por qué no arranca? No es un modelo tan viejo, no sé. 10 minutos y seguimos después. Justo ahora se viene a quedar sin batería esto. ¿Y eso? Hablando de cosas viejas. ¿Ya habías vuelto a disparar? No, nunca más agarré un arma. No se notó. ¿Qué tendría que haber hecho para vos? Hiciste lo que tenías que hacer. Tírate para atrás. 정체 모를 사람들은 후안과 엘레나를 지나치고 사고 후 기절해 있는 오마르를 발견합니다. 그리고 그 시각 도심의 한 마트에선 정체 모를 무언가가 활개치기 시작하죠. ¿Qué es eso? Viene de la avenida. Están rompiendo todo. Y si vienen, vamos a estar esperándolos. Si hay alguien escuchando, responda, por favor. 다음 날 오전 클라라의 학교에 도착한 후안과 엘레나. ¿Cuál es la piba? Esta es Luna. Yo busco eso y vos tratá de encontrar un auto. 구형차를 발견한 후안. 차키를 찾으러 경비실로 향하는데 또다시 알 수 없는 이미지들이 머릿속을 가득 메우고 후안은 혼란스럽기만 합니다. 한편 엘레나는 학교를 둘러보며 클라라를 찾아보는데 어디선가 소음이 들려오고 ¿Juan? ¿Hay alguien? ¡Abrime, Gutiérrez! ¡Los voy a matar! ¿Qué
es este quilombo? Los amigos le hicieron un chiste y lo encerraron ahí. ¡Abrí la puerta, hijo de puta! ¿Y el apellido? Juan. Pablo, me llamo. Tus amigos no te pueden venir a buscar porque están muertos. 뒤늦게 친구들의 죽음과 상황을 인지한 파블로 공포가 밀려오기 시작합니다. ¿Cómo pasó esto? No tenemos idea, nadie sabe. ¿Ustedes me pueden llevar a mi casa? Estamos buscando a nuestra hija. Estudia acá. Es esta. ¿La conoces? ¿Y a ella? Luna Estefano. A ella sí la conozco. ¿Te acuerdas dónde vive? ¿Me llevan a mi casa después? 어쩔 수 없이 후안과 엘레나는 파블로를 집에 데려다 주는데 파블로의 가족은 모두 사망한 상태였죠. Son todos chinos. 딸을 찾지 못한 채 파블로를 데리고 돌아가는 두 사람. 그런데 파블로의 열이 심해 약국에 도착합니다. Ponen la máscara de Clara. ¡Vamos! Siéntate ahí. Abrí la boca. 그런데 그때 들려오는 여성의 목소리. Por favor, ayuda. Por favor. Por favor, mi hijo. Está embarazada. 엘레나는 여성을 안으로 들여 진찰하는데 Yo soy médica. Me llamo Elena. ¿Cómo te llamas? Respira. ¿Está todo bien? Acostate acá. Tranquilo, papá, no te quemo, ¿eh? ¿Dame la llave del auto? Tranquilo, tranquilo, no te pongas nervioso. Encérralo, mi amor, así salimos tranquilos. Sí, mi vida. 후안과 엘레나는 두 사람에게 가방을 뺏겨버리죠. ¿Qué querés? Lo que vos quieras. Volvieron las islas, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde que salía la nieve. ¡Nene! ¿Estás ahí? Pablo, abrí la puerta, por favor. Se van a quedar acá encerrados para que vean lo que se siente. Y voy a salir, te lo juro, tiro la puerta abajo. Abrí, por favor, dale. 한편 그 시각 인가가 밖으로 나가 구형차를 구해오고 El pedido era de él y yo le dije para hacerlo. Sin quererlo le quité su boleto de salvación. No te tortures más. ¿Y viste algo raro ahí afuera? Además de mi hermano muerto, no. ¿Puedo contar con vos, Inga? 타노는 마침내 그녀를 신뢰하죠. Tengo que salir un rato. Hay que buscar más provisiones. ¿Puedo llevar el auto? Lo traje para el grupo, chamo. Tano, voy con vos. 타노와 루카스는 생존에 필요한 물품들을 구하기 위해 소방서로 향합니다. Vos hacé de campana que yo voy a revisar el fondo. 그러나 그곳엔 베니토 일행들이 이미 자리 잡은 상태였죠. Benito. Baja el arma, Robert. Son vecinos. ¿Ustedes se llevaron el compresor y las cosas que dejé? Vamos a cerrar el barrio. ¿Escucharon los disparos anoche? Sí, claro, se escuchaba muy cerca, sí. Sí, fueron a un súper, acá a 20 cuadras. Quedó hecho pelota. Por eso hay que moverse rápido. ¿Y quién decidió eso? Una junta vecinal. Armamos una. 이웃들을 함부로 믿을 수 없었던 타노와 루카스. 결국 빈손으로 돌아와 고민에 빠지는데 무전기에서 소리가 들려옵니다. Habló alguien por la radio. Hola, ¿hay alguien en frecuencia? ¿Hay alguien? Sí, lo escucho. ¿Me recibe? Denis Gómez de Cerro Chato, Uruguay. ¿Cómo están las cosas por ahí? En este momento estamos en medio de una tormenta de nieve muy fuerte. ¿Alguna información que pueda compartir? Afecta a todo el continente, eso seguro. Dice que todo el continente está igual. ¿Cómo sabe? Estoy en contacto con alguien del sur de Brasil. Tengo que ser breve para dar batería. No entiendo por qué nosotros no podemos comunicarnos con ese tipo de brazos. Por lo menos ya sabemos que no estamos solos. 타노는 안테나를 브라질 쪽으로 돌리기 위해 곧장 지붕으로 올라가는데 나침반이 먹통이 된 것을 확인하고 곧장 내려와 다른 나침반들을 확인하지만 모두 마찬가지였죠. 한편 차를 빼앗기고 철로를 따라 복귀하던 세 사람. 그런데 후아는 이상한 광경을 목격합니다. 많은 사람들이 있던 기차는 거대한 생물의 습격을 받은 듯했죠. 뒤이어 타노의 집에 무사히 도착한 세 사람. No es Clara, no la encontramos. Está volando de fiebre. Le preparamos algo. ¿Todo esto? Nos vamos para la isla. No preguntes por qué, pero cambió de idea. El pibe ese que trajeron se van a tener que hacer cargo ustedes. Mañana a primera hora nos estamos yendo a Tigre. No va a venir nunca. Se apagó el campo magnético de la Tierra. ¿Cómo sabe que no es esto lo que está fallando? Lo que se rompió es el mundo. El mundo tal cual lo conocíamos desapareció para siempre, Juan. Acá está pasando otra cosa. Vi cosas muy raras, Alfredo. Estamos todos condenados. 한편 그날 저녁 후안의 차를 뺏어간 두 사람. No,
qué rico. ¿Cómo se hacen las cosas bien? 기분 좋게 연료를 확보한 그때 Ay, al fin algo como la gente. 무언가 나타납니다. Darío, dale, no es gracioso, boludo. Ancho de espada y 33 ruso. Te vas como ganador. 생존한 사람들은 루소를 마당에 묻어 장례를 치르고 도무지 알 수 없는 딸의 생사와 예기치 못하게 파블로를 책임져야 하는 후안과 엘레나. 두 사람은 더욱 예민해져 가고 방법을 떠올리던 후안은 얼마 전 타노가 내다버린 전화번호부를 떠올리고 곧장 쓰레기통을 확인합니다. 한편 생필품을 구하기 위해 마트로 향한 루카스와 타노. Yo creo que se moriría de nuevo. Inga, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchas tú? Es como volver a tener celular. ¿Hay noticias de mis vecinos? Encontraron la dirección en las guías. La chica vive en Capital. Bueno, Inga. Dale, Faba. Cualquier cosa les aviso. ¿Juan se fue a Capital? 후안 혼자서 도심으로 향했다는 무전을 들은 타노. 40년 지기 친구를 혼자 보낼 수 없었던 타노는 그에게 향합니다. No voy a permitir que una nieve de mierda arruine una amistad de 40 años. 38. Te acompaño y después nos vamos todos a la isla. Primero no quería salir de tu casa. Ahora querés ir a la isla. ¿Vos escuchaste hablar del cinturón de Van Halen? Es un anillo de partículas radiactivas que rodea la Tierra. Un escudo que protege a la Tierra de los vientos solares y cosas así. Pero si los polos se apagan, las partículas radiactivas caen sobre nosotros. La nieve. ¿No es increíble? Esto llegó para quedarse, Juan. ¿Y esto? ¿Esto también es por los polos? 수많은 차량들이 벽을 이뤄 도심으로 향하는 도로가 막혀버리고 후안과 타노는 난감하기만 합니다. 다급한 타노의 목소리가 들려오고 서둘러 차량으로 엄폐하는 두 사람. 그들의 앞에 나타난 건 군인들이었죠. ¿Qué están haciendo acá? La capital está restringida hasta nuevo aviso, señores. Se está organizando desde Campo de Mayo. ¿Campo de Mayo? ¿Dijiste Campo de Mayo? 뭔가를 알고 있는 듯한 군인들. 후안과 타노는 군인들의 차량을 쫓아가 보는데 Dale, vamos. ¿Qué son ellos? Son ellos, están parados ahí. 갑자기 총을 사격하는 군인들. 바로 외계 생명체가 나타난 것이었습니다. 하늘에서 떨어진 수많은 유상의 정체는 바로 이 카스카로두스였고 이것들은 인간을 포박하기 시작했죠. 카스카로도스를 피해 도망치는 타노와 후안. 그런데 또다시 머릿속에 환각들이 가득 차고 ¿Estás bien? Tuviste un rato con los ojos abiertos, pero no decías nada. ¿Qué son esas bestias? ¿De dónde salieron? No puedo dejar de pensar en Ana. Lo dejé sola en medio de esta locura. No se escucha nada. 더 이상 총성이 들리지 않자 후안은 자리에서 일어나 주변을 살피기 시작합니다. ¡Juan! 군인들의 총을 습득한 후안. 카스카로도스의 고치들을 피해 조용히 발걸음을 옮기는데 타노의 발에 차인 쇳소리에 카스카로도스들이 접근하기 시작합니다. 곧이어 한 남성이 후안과 타노에게 손짓하고 서둘러 남성을 따라 도망치죠. ¿Eso mataste a los bichos? Jorgito, Vicky, Roberts. ¿Listo? Siempre listo.
Amiguitas nuevas. Bienvenidos. 이곳은 여러 사람들이 카스카로도스를 피해 숨어 있었고 차를 타고 도망친 오마르를 만나게 됩니다. Siéntense por ahí y dejen sus cosas. ¿Ustedes vinieron con ellos? Vinimos solos. ¿Alguna herida, alguna quebradura, algo? ¿Y estos qué mierda hacen aquí? ¿Se conocen? Se están equivocando, esta gente es muy peligrosa. Tranquilo. Esta gente es complicada. Nene. Está bien, Risotto, tenés razón. Tu casa, tus reglas. ¿Alguien sabe de dónde vienen esos bichos? De arriba con las luces. Tampoco vieron las luces. 사람들과 함께 성당에 갇힌 후안과 타노. 서둘러 돌아가야 하는 두 사람은 이곳을 떠나야 한다고 설득하지만 Yo lo único que sé es que hay que irse a la mierda ya mismo de acá. Que sabe disparar es él. No puedo. Estoy tratando de encontrar a mi hija. Hablando de solidaridad, me da como que te conozco, ¿viste? Chicos. ¿Eso es todo? Y eso que al verdadero enemigo no le vimos la cara. ¿Cómo que el verdadero enemigo? ¿Ustedes imaginan esos bichos manejando naves espaciales? Yo no. 후안은 사람들의 대화를 틈타 몰래 이곳을 빠져나가려는데 오마르가 다가옵니다. A la altura de Vuelta de Obligado hay un paso peatonal que atraviesa General Paz por abajo. Dice que ahora está tapiado porque no se usa hace 1000, pero está seguro que sigue estando. Pero si nos quedamos acá antes o después los bichos nos van a encontrar. Nosotros le hablamos del túnel, pero no nos creen. 도심을 빠져나갈 수 있는 터널의 존재를 알게 된 후안. 밖으로 나가 주변을 살펴보는데 후안은 그곳에서 거대한 카스카로도스의 무리들을 보게 되고 이곳을 다 같이 빠져나가기로 결심하죠. ¿Vos entendés lo que estás diciendo? Es un quilombo esto ya. ¿Qué les costaba pasar? No sé. Hay un coche en la muralla. Yo lo vi. No te ibas a ir vos, ¿Y funciona eso? El motor sonaba bien. Manos a la obra. 뒤이어 후안은 자신과 같은 참전용사였던 랭고에게 다가가 몇 가지를 물어보죠. Menos mal que los acompañé porque si no se los... A vos también te pasan cosas raras. Se me llena la cabeza de imágenes, cosas raras. Yo no sé si es por la nieve, pero veo cosas de las islas, cosas, imágenes. Tal vez son cosas que ves vos solo. Chao, cuídate. 그렇습니다. 후안은 자신이 겪고 있는 환각이 오래전 참전으로 인한 후유증이라고 생각하고 있었던 것이고 다음날 새벽 후안은 사람들과 함께 터널을 향해 나섭니다. 조용히 숨죽이고 도심을 가로지르는 상황에도 운석들은 계속해서 떨어지고 있었죠. 그런데 그때 한 마리의 카스카로도스가 보이는데 관심이 없는 것인지 사람들을 못 본 것인지 너무나 조용하기만 하고 사람들은 서둘러 발걸음을 재촉합니다. Ese que está allá me parece. ¿El colectivo? 폐쇄된 터널을 찾은 사람들 서둘러 연장으로 벽을 허물기 시작하죠. Soy mamá. Tranquila, por favor. Está bien, ya está. Vamos saliendo de a uno. Vamos. Un poquito. 그런데 바로 그때 수많은 카스카로도스들이 나타나고 버스에 숨은 후안과 산모가 위기에 처한 바로 그때 성당에 남은 랭고와 리타가 두 사람을 위해 종을 울린 것이죠. 두 사람의 숭고한 희생으로 후안과 산모는 터널로 진입하고 성당에 남은 랭고와 리타는 휘발유를 뿌리기 시작합니다.
사람들이 무사히 차를 구하고 성공적으로 도심을 탈출하는데 바로 그때 후안의 눈에 들어온 한 장면. 그의 눈앞에 펼쳐지던 환각의 한 장면이었죠. 후안을 괴롭히던 환각의 장면이 눈앞에 현실로 일어나자 후안은 혼란스럽기만 했고 사람들은 생존자 캠프로 향하고 후안과 타노는 집으로 돌아옵니다. 서둘러 타노의 집으로 향하는 후안. 그런데 ¿Qué pasó? Deja todo y vení. 그토록 애타게 찾던 클라라가 타노의 집에 도착해 있었죠. ¿Dónde la encontraste? Ella nos encontró. Me acordé que era viernes de truco. Estamos todos juntos. Ella nos encontró. Dámela. 죽은 줄 알았던 후안과 타노. 사람들은 이웃들에게 들은 벌레의 존재를 확인하고 ¿Está pasando? ¿Es verdad lo que dice esta gente? Pasaron los vecinos hablando de unos bichos. ¿Vos sabés algo? Tenemos que irnos a la mierda ya. ¿Te dijo cómo hizo para llegar hasta acá? No había manera. Estamos los tres acá. Dale. 뒤이어 후안과 타노의 복귀를 들은 이웃들이 다가와 상황을 공유합니다. ¿Está Alfredo? Cientos de esos bichos a menos de 5 kilómetros. 이곳을 떠나야 한다는 말에 이웃은 타노에게 거래를 제안하죠. Una casa rodante. Te la cambio mano a mano. Tu casa y este garage. Pero si lo del Campo de Mayo de verdad, no sé, tienen armas de todos los colores, Robert, en serio, pensalo. El que se quiere ir, se va. Pero la casa van a ser para los que nos quedamos a defender. Mano a mano, Favali. 타노는 어쩔 수 없이 평생을 살아온 집과 캠핑카를 맞바꾸고 타노의 별장이 있는 섬으로 향하기로 합니다. Cuidado ahí. Dirección acá con el garage. Lucas, ayuda a Juan. No vamos a quedar. Subida. Fuerte. Lástima que sea un viaje tan corto, qué pena. 바로 그때 눈에 띈 다이빙 마스크. ¿Esto dónde salió? Estaba en mi velero. La tenía puesta Clara cuando llegó. A lo mejor es casualidad. 타노는 뭔가 이상했지만 개의치 않고 섬을 향해 출발합니다. ¿Quieren? Están calentitas todavía. No hagas eso, no es seguro. ¡Qué pedazo de bestia! De los bichos, seguro. No sería nada raro que anden por acá. Vamos, Lucas. 그렇게 배가 있는 강가에 도착하지만 강은 바닥을 드러낸 상태였죠. El agua está a 300 metros. Hasta camino del buen aire. Y ahí vemos, ¿de acuerdo? Yo voy a buscar algo al velero. 이어 자신의 배로 향하는 타노. 그런데 자신의 배가 보이지 않습니다. 곧이어 더 큰 강이 있는 북쪽으로 향하는데 ¿Pero por qué tanto tráfico? ¿Qué es eso? Es el loco que casi nos choca en la avenida. ¿Qué le pasó? ¿Será un accidente o habrán sido los bichos? Ni una cosa ni la otra. 한편 깊은 잠에서 깨어난 클라라. 다급히 엄마를 찾고 Hijita. ¿Y las chicas? Quédate tranquila, las chicas van a estar bien. ¿Pudiste descansar algo, Clary? ¿Qué haces, polillita? ¿Cómo estás? Mucha sed también. 어른들은 클라라에게 그동안의 행적을 물어보는데 클라라는 아무것도 기억하지 못했고 어째선지 배를 타고 나갔던 사실과 다르게 이야기하죠. Vine de lo de mamá y antes estaba en lo de Lali con las chicas. No, mamá, no, nada que ver. Y lo de la máscara, esa con la que llegaste. ¿Qué máscara? Esa, mira. Esta. ¿Qué? ¿Que yo traje esto, no? Bueno, no pasa nada, tranquila, ya está. 타노는 뭔가 이상한 낌새를 느끼고 생존자들이 모여있는 쇼핑몰을 발견합니다. Parecen varios grupos conviviendo en paz. 사람들은 쇼핑몰을 살펴보기로 하죠. 그런데 그곳에서 성당에서 만났던 사람들을 대면합니다. Hola. Hola. 그곳은 음식도 공간도 넉넉했고 사람들은 모두 안전하게 생활하고 있었습니다. Juanca, va. Estos son los amigos de los que te hablamos. Comer lo que quieran, buscar el sitio que quieran. Los fierros, lejos de los pibes. Acomodemos por allá. Porque los que hicieron la masacre de la autopista. 서로 인사를 나누며 안정을 되찾는 사람들 사이에서 어쩐지 후안만은 홀로 불안에 사로잡혀 있었죠. ¿Y a vos qué te pasa? ¿Con qué? Algo pasa, vos no estás acá. Cuando llegó Clara tampoco estabas ahí. La vi y tuve una sensación de mierda. Como si no fuera real. Me pareció una simulación. ¿Qué estaba pasando, de verdad? ¿Me entendés? ¿Ustedes vieron a la familia asesinada? Vimos un auto baleado en la autopista. No es la primera vez que escuchamos eso, ¿eh? La gente se está volviendo loca. 한편 클라라에게 다가가 음식을 권유하는 미키. 그런데 갑자기 클라라가 이상 행동을 보이기 시작합니다. 깜짝 놀란 미키. 그는 자신의 외모 때문이라 생각했죠. Se le dieron vuelta los ojos. Vos no tuviste nada que ver. Ella no está bien. Encima me parece raro porque nos habíamos visto antes. No fue tu culpa.
¿Está claro? Desenganchate un poco. Pero se vuelve a salpar con mi hermano y ya va a ver cómo le dejo la cara. 한편 심상치 않은 클라라의 상태에 엘레나는 진료소가 있는 캄포데마요로 향하자고 이야기합니다. Pero me parece que la isla no es un buen lugar para Clara en el estado que está. Mi velero no estaba en la marra. Se lo había llevado Clara. Esto es del libro de entradas y salidas. Ahí está su film. 한편 모두가 잠든 시각, 미키가 상처받았을까 걱정된 루카스. 그를 찾아가 아이들과 함께 트루코를 하고. Mira, lo lindo del truco, pero bueno, eso es lo de menos. Acá lo importante es saber mentir. Entonces tiranos un par de centros a ver cómo mentís. Voy a ir a buscar una verdadera bebida espirituosa. 루카스는 토니와 함께 위스키를 가지러 창고로 향하죠. Blue Label. Encantado bingo. Tony? 한편 다음날 아침 소란스러운 분위기에 잠에서 깨는 후안. 사람들이 매정을 뛰쳐나가기 시작하자 후안은 곧장 사람들을 따라가 보는데 독성 눈이 그친 것이었습니다. 그런데 그때 Se terminaron de invertir los polos. ¿Alguien lo vio? 루카스가 보이지 않고 서둘러 그를 찾기 시작하는데 Ese es el whisky que estaba buscando. 쇼핑몰 바깥에 차량 한 대가 멈춰섭니다. Que vienen con delay. ¿Se enteraron que dejó de nevar? 갑자기 사람들을 향해 총을 발사하기 시작하고 쇼핑몰은 아수라장이 되어버리죠. 한편 아나가 다리에 총을 맞아버리고 ¿Qué pasó? Que limpiar la herida. 후안은 총을 맞고 쓰러진 여성에게 다가가는데 Todavía respira. 어딘가 익숙한 얼굴과 목걸이. 바로 지난 크리스마스에 쇼핑몰에서 마주한 새 아이를 가진 여성이었죠. Varias opciones. ¡Ayuda! ¿Seguro que estás bien? Sí, mi amor, anda. La... Tranquila. 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 Va a estar bien, va a estar bien. ¿Cómo te llamas? 그리고 바로 그때 ¡Son ellos! ¡Tano! ¡Juan! 감쪽같이 사라진 루카스가 군인들을 끌고 이곳에 도착한 것이었고 루카스 또한 클라라처럼 지난 밤을 기억하지 못했죠. Ellos vienen de Campo de Mayo. Todos estos camiones vienen de Campo de Mayo levantando gente por todos lados. 총기 난사에 캠핑카도 못 쓰게 돼 사람들은 어쩔 수 없이 군인의 차를 타고 캄포데마요로 향하죠. Acá me levantaron los militares y encontré una etiqueta azul. Cuando me quise dar cuenta, yo estaba tirado en la autopista rodeado de militares. 사람들이 캄포데마요로 향하는 그 시각 쇼핑몰에서 총기를 난사했던 의문의 남성이 한 하수도로 향하는데 그는 마치 가스카르도스와 한패인 듯 보였죠. 또다시 알 수 없는 이미지들을 본 후안 장작들을 챙겨 캠프로 향합니다. Dame eso. 캄포데마요에는 많은 생존자들과 군인이 있었고 체계적인 훈련까지 실시되고 있었죠. 그런데 그때 ¡Alfredo Favali! ¡Necesito que venga conmigo, por favor! 한 군인이 급하게 탄호를 잡고 군인을 따라 어디론가 향하는데 Oli, es por allá. Nos contó un pajarito que usted es ingeniero electrónico. ¿Puede arreglar esta radio? ¿De dónde lo sacaron? ¿Usted hizo la conscripción? No, no la hice. Deficiente aptitud física. ¿Qué opina si yo le dijera que es el momento de demostrar su compromiso con la patria? ¿Cómo venís con las sensaciones raras? No, no es fácil. ¿Por qué no puedo aprender a disparar como los demás? No estás en condiciones. Estás tiempo, descanso. Vos estás en condiciones. Es completamente distinto. ¿Qué te vino ahora? ¿Por qué no lo pensás un poco? 군인들은 생존자들에게 메시지를 전달하기 위해 도심으로 갈 계획이었고 전기 기술자가 필요한 상황에 루카스가 탄호를 추천한 것이었죠. 루카스가 어딘가 이상했고 두 사람은 혼란스럽기만 했죠. No sé, pregúntale a Lucas. Él está al tanto de todo. A la mujer del shopping. No entiendo cómo terminó así. No me lo puedo sacar de la cabeza. Un loco suelto va a haber por todos lados. Por eso más vale no separarse de la manada. 그런데 그때 또 다른 생존자들이 도착하는데 ¿Quién es Roberto? ¡Roberto! ¡Roberto! Roberto, soy Favali. ¿Dónde está Benito? ¿Y los otros? Nadie.
군인들의 작전을 거절하기엔 이곳에 남아있기 눈치가 보였고 떠날 수도 없는 상황에 어쩔 수 없이 후안과 타노는 군인들의 작전에 참여하기로 합니다. Tal vez la isla ahora es tierra de nadie. Lo único que tenemos es esto. 그렇게 다음날 새벽 총상을 입은 미키는 결국 목숨을 잃고 사람들은 작전에 투입됩니다. Esperanza luego es más que un breve amor junto al fogón. Esperanza si hay tanto querer. ¿Son nuestros? Pero esto es una buena noticia. Quiere decir que hay gente que se está organizando. A lo mejor son de Córdoba. Vaya a saber de dónde, ¿no? No estamos solos. 그렇게 사람들은 무사히 기지창에 도착하고 Franco, ¿qué hacemos? Dos grupos. Derecha, izquierda. 서둘러 기차를 개조하고 수리하기 시작합니다. Es un penthouse acá. Pensaba que yo quería hacer moto, man. Todo tranquilo. ¡Dale! ¡A bordo! ¡Vamos! 순조롭게 기차를 작동시킨 사람들 기차에 올라타 도심으로 향합니다. ¡Grupo E! ¡Baja conmigo! Vos pibes te venís conmigo. ¡Prepárense para bajar conmigo! ¡Un hombrero! ¡Hey! ¡La caga tú! ¡Vamos! 군인들의 명령에 따라 어쩔 수 없이 파블로는 다른 분대에 투입되고 ¡Prepárense para el impacto! ¡Que Dios nos ampare! 기차는 무사히 차벽을 통과합니다. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Tres ráfagas. Apuren el paso, vamos. Te le manda la venezolana. Y ahora el hermano. 한편 선로가 끊겨 사람들은 목적지 부근에서 하차해 걸어갈 수밖에 없었죠. ¿Por qué paramos? Nos quedamos sin vía. Si subo hasta el tanque. 그런데 그때 낮에 보았던 전투기가 추락한 것을 목격합니다. Vamos en las vías. ¿Y quién lo habrá derribado? 뒤이어 사람들은 무사히 라디오 타워에 도착하는데 카스카로도스가 한 마리도 보이지 않자 어딘가 불길하기만 했죠. Acá hubo gente hasta hace muy poco, ¿eh? Fíjate. Bueno, tal vez fueron a Campo de Mayo, ¿no? Bob, Raúl, Ingal, vengan conmigo. No, pará, no. Ella se queda acá conmigo. No, para, voy yo, vos te quedás. No te quiero perder, Inga. Cuídate. 인간은 추락한 전투기를 수색하는 분대로 나뉘어 밖으로 향하고 Mirá el regalito que dejaron. Iban a la cancha de River. ¿A quién se le ocurre venir de Perú a bombardear una cancha de fútbol? Tenemos la Campo de Mayo que los tienen allá. 그런데 바로 그때 인가의 분대는 전투기를 둘러싼 수많은 사람들에게 포획당해버리죠. Atención, atención, nuestra nación enfrenta a un enemigo desconocido. La resistencia vive. Hacemos un llamado a todos los sobrevivientes para dirigirse a Campo de Mayo. Ahí encontrarán refugio y seguridad. Si está escuchando esto, haga correr la voz. ¿No tendríamos que estar escuchando algo ya? ¿Van a salir ahora? ¿Te pone mal que se vayan? Pecas me odia. Está mal por lo del hermano. No. Hacemos un llamado a todos los sobrevivientes. ¡Al final del día! 그렇게 군인들의 메시지가 들려오고 사람들은 모두 기뻐하기 시작합니다. ¡Allá! 후안도 신호탄을 보고 기뻐하는 그때 ¿Qué es eso? Allá. No sé, pero no nos distraigamos. Lo importante ahora es la transmisión. Vamos a mover los equipos. 경기장을 가득 메운 수상한 빛. 후안은 의문을 제기해보지만 ¿No pensás mandar a investigar a nadie ya? Que todavía no volvieron los del avión. Aquellos no vinieron todavía. ¿Cómo que no? Si ya volvieron. Recién me crucé con una persona que vino de abajo y me dijo que volvieron. Enseguida lo mandaron a la locomotora. ¿Por qué no buscamos un lugar para pasar el rato? 루카스의 제안으로 실내에 들어선 네 사람. 집 안에 있는 위스키를 발견하죠.
Aprovechemos este momentito. Es increíble cómo cambió todo en tan poco tiempo. Hay cosas que no cambian nunca, Luqui, ¿eh? ¿Hacemos un truquito? ¿Eh? A la memoria del ruso. 그리고 그 시각 바깥에서 경기 중이던 그때 한 군인이 이곳을 향해 걸어오는데 ¿Por qué tardaron tanto? ¿Qué pasó? 뭔가 이상합니다. 그리고 트르코가 한창인 루카스도 뭔가 이상했죠. Vete acá adentro, ¿qué pasa? ¿No No, confías? está muy distraído, está muy distraído. Ah, Piero, yo solo. Pensé que era un juego en equipo esto. Tenía 29, no me rompa la bola. Che, estos siempre se pelean así. No, envido. Envido. Falta envido. Eso es calentura, ¿eh? Bueno, quiero 28. ¿Vos, Tano, cuánto tenés? No tengo nada. La seña de la nariz. Yo no te hice ninguna seña, carajo. Pero cantaste la falta 2 veces sin carta. Pero vos... 타노와 손발이 맞지 않자 루카스가 자리를 박차고 일어나 오마르를 찔러버리죠. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? 후안은 서둘러 루카스를 쫓아가 보는데 Voy a buscar el botiquín, está arriba. Ya vengo, te lo prometo. 난간에 올라선 루카스. 알 수 없는 말들을 뱉기 시작합니다. Yo sé lo que están hablando de mí, porque escuchan los teléfonos. ¿Qué está pasando, Lucas? Alguien quiere hacerle daño a la fundación. Está ahí. Quédate ahí. ¿Qué estás haciendo? Acá están haciendo las cosas muy bien. Si le piden dólares, no se los den. Estamos acá, con vos. Somos tus amigos, te podemos ayudar. Está relampagueando. 루카스가 몸을 던져버리고 협력자들이 건물을 향해 몰려오기 시작하죠. Ya tenemos que ir ya. Se terminaron las baterías. ¡Vámonos! No sé, pero falta menos. Lucas, ¿qué hacemos? Ese es Bob. Bob. ¡Acá! ¡Vengan! Vámonos. Está con ellos. Vámonos. Vámonos. Vamos. 그렇게 5사람은 서둘러 기차로 복귀하는데 그곳엔 아무도 남아있지 않았죠. Nos dejaron solos y se fueron a la mierda. Omar, Agárrate, vamos. Un esfuerzo, un esfuerzo. Inga. Está Inga ahí. ahí vienen, ahí vienen. Que lo pague. ¡Vámonos! Subí, Omar. ¡Rápido, arriba! ¿Qué carajo está pasando? Salieron de todas partes y empezaron a cagarnos a ti. Lo mismo que en el shopping. ¿Querés decir que son colaboracionistas? No sé, pero por algún motivo no dejaron mandar ese mensaje. Caímos en una trampa. No la puedo abandonar. Tengo que ir a buscar. ¿Tenemos cartuchos ahí? Vos. Me voy a River. Eso lo van a contar ustedes. Estamos demasiado cerca de esa luz. Voy con vos. Necesito encontrar a mi compañero. 그렇게 타노가 기차를 운행하기로 하고 후안은 군인과 둘이서 경기장으로 향합니다. Juan, encontrala. Funciona como un trinquete, mirá. Suerte. Todo lo que pasó recién. ¿Qué sos, escritor? No, periodista. Mucho gusto. 한편 후안은 칸차데레베르 경기장의 근처에 도착하고 총성이 들려오는 곳으로 향하는데 En el bolsillo derecho está la dirección del grupo de pertenencia. 너무나 많은 카스카로도스와 사람들에 후안은 옆 건물로 향하는데 이어 건물로 들어서자 후안이 환각으로 보았던 장면들이 현실로 나타나고 ¿Te sentís bien? ¿Sentís bien? 이어 후안은 머릿속을 메웠던 환각들이 모두 자신이 겪었던 기억들임을 깨닫게 되죠. Ya sé de dónde te conozco. Yo estuve acá antes. Esto ya lo viví. Juan, en la glorieta. ¿Qué carajo es esa cosa? Ese es el verdadero enemigo. Esa cosa los controla. Son como robots. 사람들과 카스카로도스를 조종하는 중간 관리자 마노스가 등장하며 영원한 항해자 시즌 1은 끝이 납니다. 오늘의 시리즈 2025년에 공개된 브루노 스타냐로 감독의 영원한 항해자 에테르나우타였습니다. 총 6부작으로 구성된 이 시리즈는 1957년에 발표된 그래픽 노블 에테르나우타를 원작으로 하고 있는데요. 이 작품의 원작자 헥토르 헤르만 오스트왈드는 아르헨티나 출신으로 1970년대 군사독재 정권을 비판하며 작품 활동을 이어가다 결국 정권에 의해 실종된 비운의 작가이기도 합니다. 작가의 시대적 배경처럼 이 작품은 단순한 SF가 아니라 정치와 사회에 대한 강한 은유를 담고 있습니다. 작품 속 외계인
외계인의 침략은 군사 독재와 제국주의를 상징하며 진정한 영웅은 뛰어난 지도자 한 사람이 아니라 함께 싸우는 평범한 사람들이라는 메시지를 전하고 있습니다. 저는 개인적으로 정말 흥미진진하게 봤는데요. 초반 3화까지는 다소 느리게 전개돼 약간 지루하게 느꼈지만 3화 이후부터 외계인의 정체가 서서히 드러나면서 긴장감과 궁금증이 극대화됐고 중간 관리자 역할에 마노스가 등장하며 시즌 1이 끝나 다음 시즌이 정말 기대되는데요. 아직 시즌 1에서는 등장하지 않은 전쟁병기 구르보스나 최상위 지배층 엘로스 등 공개되지 않은 줄거리와 설정이 많아서 다음 시즌이 정말 기다려집니다. 비운의 작가가 탄생시킨 아르헨티나의 SF 영원한 항해자 에테르나우타 추천드리면서 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 항상 건강하시길 바라겠습니다.